balima kemani balima musomalu keni musolu den ni mobalu mili magiro bi ka amma fene Africa show kan bon albe kalo fana dikante ke yel nyakoro ayna la ka duma ta ka kelko duma woy mundi sinimante mais émission ka gida kala ka fo sinman tourner la alimile na télévision na alal signalo alal lo mosumile alal lo alka ardam da nyaminka ani ale bulla do nyaminka bon bitame nan surprise balé qu'elle allait bita indo parce que albral siamaye et puis do fatonu ko mamiye bi anani bilibili balé bada ba on ko bilibili ba a alinyata la nyakoro menal kay sen ko kan da ko wi bilibili balé bon anyu le surprise qu'elle allait bi mbranam nyala dal la tenya quoi na ala sondama aday sen ko nyimma ko bilibili ba d'accord bon ni min falali quoi ole odi ani belebele ba ana to be ba mi kala la ko nan kay bi émission ate ko mi dolo ani mo le nyongolo bi jabe mo mi to fola mba fon ko belebele ba al kembo nyala ka foko la gine belebele ba lo be man dem belebele ba le nan ko ma belebele ba ko kan ko sinima belebele ba a photo ma ko non l'état to fola mais là directement quoi babo c'est quoi dans le mobilier mais quand même ambra babo c'est mal mais quoi mais enseigner au niveau là dedans ni ka fon ko au niveau peut-être image d'un témoin directement tout de suite là ka fon ko au niveau là dit quoi bon bitame émission mais il m'a fait aller parce que il nous m'a aussi même donné des kan émission mais que là ambra sangrika ke mami lo ko en cinéma ko don do lombi bon enseigner bombi nabi a ani bon tolti kelendi de bon femme ke man femme somalo alal si alal na meñu mala parce que la Guinée cinéma du malien anya ile rema pour que la Guinée cinéma lo yele ni nyamin kan ko miliardo ani ale volla nyamin kan mom ndi se o ma kala ka akiseta ka la jama betero annano badale bi aidi mfa ino ale amba tanaste amba tanaste mba melana la bi ambrana nyave ka surprise ba kya na falinye mais ba ki koko do dio mendo fo ya fatra ambrana ka bredo medi ti monena ma nganda monen tellement fe ja fama di parce que kana sorila mo baba danya suima il m'a informé betu sonama mais comme sama nanyina fo ndiko mo da fulini baledi wala na kala man na maso informé la bon koro annani barabi parce que moli na sinimando mo siambale na anyeda mi sinten ko am fenna mo bra flo to fola ale te ya mais otanya di ana émission men crende pour que mo milali na ala long parce que comme moye ani kam molon kelente uma annani barabi question dandole ambulo anye amra ban folie là ni dia da anye question dando le projet eko oui am plaisir le dit faudrait que ton na fal ma elle a fal ma plaisir le dit mais ça m'a une question le projet follow quoi bon il s'est d'affaire follow la falier alors de obradia kabema na fanu kadam na la Guinée ma ko asi fara filala ko asi tobla na Amérique yamana ni Canada dunya fanfa Angleterre dunya fanfa nyalbe fola kalu fofol ko nyumala halbe sa alu ni neleye ni ala sondama amra faz kuda damina anna to kuda men ganese alu yere kuda fanse kono ko korele trakuro ni ala diarama même le folam no ko bla mbade man la question nya wala wadi hakito aka sallama nyalbe fola merci bien d'accord tout la bilibili bale kan nodi ndi anten ko dulu andoli mo fe no bra yela damida parce que iduma le ko jua quoi non ko robita men duma bon anna question folo e ibulero mindi parce que ankana mo la tanta comme il faut al kum fan ko jua koro beye nasirimando insinte ko mo mi mo fe na mo semba do to kalti sema papa to sembal fo ite nya quoi mais anna question folo e munka min fu fa na ito vrai desu suda to minna ela fan kum fano la nya fe yo fo ela fali allo do brabe mo bradianye to menye na desu sinimena d'abord na fe ngon soro ne kankane
ntola ni kankan sekwa de la karama sekwa Cheikh Fanta Madi Cherif ntola no le la karama sekwa to manendi ni men be ka école dam na kilendi ol be ngila le ko Seku Kanté na c'est examen ma an Seku Kanté to tun kasia école karama metra no to la kan tol do bonyondo wala ko beto kanana ke kilendi résultat di wati a ke problème di otumana le neto kera Cheikh Mohamed Kanté di be de susinin tomena wole Cheikh Mohamed Kanté di voilà de susinin tomena wole Cheikh Mohamed Kanté di albebra abe elemi mafena te être kumfani we malo nungu la baby franchement koro a ñi remercier la le fologo fo ñi remercier bon fan walbra atome ato vrai mindi wole odi bon toujours question maban ana question flana e mundi parce que wara fo isoro ni kankandi kankanka bombake anya fe kay isoro village yele de lonko ila village bon koron kalom wala sewani ibrahim isoro dia fo moy ko kankandi mais ambe kalon la Guinée kankay la Guinée do mais anya fe kalo isoro ni village minna kankan parce que kankanka bon dulantim ko kum fay molla toujours bradien abra bemma musoro ni kankan so kono a quartier men to ko Banankoroda wow musoro ni Banankoroda lela même fabraso le Kanté du Balandodi wow bon fallo ba kamé ça veut dire que Kanté Balandougou kala le di bon histoire do ni mayna Kanté be bodali do di he a émission bradia jani re kan ni ko kele sini malo émission bradia ni fallait Kanté le di alhamdulillah esmoro bon fanke man ni famu sumalo albra am fallait kamé aw ko asroni kankande mais a faso vrai Kanté Balandougou le di Kanté Dougou Balandougou voilà bon albebra wole men wodi toujours question mo bank question breto ko fe on soroni kankan e kambuye kankan ka école dam na kankan en ko asadana ni activité foiro ka be makranya kankane donc nda fon ko kankan to tema to lendi wote na Balanduka ya salam fabra ngolo so sulu e Kanté du Balandu ledi an yo sornat mana mena e sigiri nero mais rora fara men keni kam manjana ke préfecture di so na e ba ko fe le belara manjana ka wala ka ke bi an fabra e manjana lero donc ne wala fala molu ngene e ba men ka ko nyebola men ko yoro sabale soronde nede préfecture saba on soro ni kankan ne mbada julu yene ni sornat mana fabra e sigiri nero mais en 78 manjana ke men kra préfecture de Mbara la manjana ka do manjana kalendi kankan kalendi sigirin kalendi c'est que préfecture ça va au bekama nema ah ça comment on appelle ça ni min fala yala encore franchement ala kela dia parce que kela bay juro saba bien kela bay toujours en question maba ko le fon ko bien na émission duma question do fana mbulo be ke lo féminin na fala ko art be ke lo féminin na fala ko art aru kono anya fe yaida ka falle ka arda mida tamina e kara mida pero min do yufo après e kara mida so mina katara mira ma ka sebi makwa anya fe ko ni disi kumala nyoka a wonna dia nyokoro urdia anna falien surtout yere kan la femme nala sota na fana dissatisfait et comment sera bien e kumfaneri e quand même faut tunyale nka wole fo enen kon sura ni kanka ne kabunya kanka nse ko la doma ndo nda école la nka école ke am do na école mina wole kanka ni ka kanka la nyumala a fola école même kanka ko Dramé Oumar aller le kanka pomba da faire secteur la lume yo non aflan ko village li o ya ko fe Dramé Oumar o nka école primaire ke yene. C'est la 3e année la tumana mena. Ça c'était dans les années 66-67.
école karamɔgɔ do nara na école la a tɔ ko monsieur Jakite a tɔ le Amadou Jakite mais bɛtara wala tene monsieur Jakite o ale nara première année le la karan damna o tumana langue nationale karan bra damna a hakili famu yan baletre langue nationale woro mais o madame nan ando ne ma mene première année la kasoran bra c'est la troisième année la comme école karamɔgɔ kuda bana école la directeur il la kan ka tema présenter la classe kelen-kelena bela a cela na classe la mana mena ne le tunye responsable de classe di auto la ne karamɔgɔ kuda do no bien ni dendo para nara mobaya buloma alde la di slogan ke o slogan wato la ane Kodowar tunte bendo ane Sénégal tunte bendo o mansawlu entre camp fola oluma kabaka ana vive la révolution fo